ফাঁস হয়েছে। ইউজিসির নেটের পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, আর সেই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণেই আরও একবার পরীক্ষা নেওয়া হবে। কিন্তু যারা অভিযুক্ত তাদেরকে কোনোভাবেই রেয়াত নয়। একেবারে স্পষ্ট কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। প্রশ্ন মিলে যাওয়াতেই এই পরীক্ষা বাতিল, এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। 3 बजे एक जानकारी दी कि इस प्रकार की डार्क नेट में क्वेश्चन आ गया है। उस क्वेश्चन को हमने एनटीए की जो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसके साथ टैली करवाया। जब हम स्पष्ट हो गए कि वो डार्क नेट में जो क्वेश्चन है वो यूजीसी नेट की ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ मिलता है, तत्क्षणात हम लोगों ने निर्णय किया इसके ऊपर एक उच्च स्तरीय अनुसंधान और सीबीआई इंक्वायरी हो। শুরুতেই আপনাদেরকে বলেছিলাম দায় এড়িয়ে যাওয়া নয়, দায় নিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রক ইতিমধ্যে দায় নিয়েছে, নিতে যে গরমিল হয়েছে, যে বেনিয়ম হয়েছে তার, এবং তার প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন কোনো রেয়াত নয়, যারা অপরাধী তাদের শাস্তি হবে। প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে কাউকে রেয়াত করা হবে না, দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থার আশ্বাস। রিপাবলিকের মুখোমুখি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রিপাবলিকের এডিটর ইন চিফ অর্ণব গোস্বামীর প্রশ্নের জবাব দিলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান। पहला सवाल मेरा ये है कि हमने एक पोल चलाई थी धर्मेंद्र प्रधान जी की, शुड द नीट एग्ज़ाम बी हेल्ड अगेन, यानी कि नीट एग्ज़ाम क्या फिर से होनी चाहिए। 80 से ज़्यादा प्रतिशत लोगों ने कहा कि नीट एग्ज़ाम को फिर से करवाइए। तो क्या सरकार इस ऑप्शन के लिए ओपन माइंडेड है? अर्णब जी, मैं आपकी चैनल के माध्यम से देश की विद्यार्थियों को आश्वस्त करना चाहूँगा, सरकार विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि देखती है। उनके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था हमारी प्रतिबद्धता उसी के साथ है। जो न्यायोचित होगा, जो जस्ट होगा, ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है। कुछ विषय विसंगति की ध्यान में भी आई है, कुछ विषय कोर्ट की माध्यम से समाधान हुई है। एक जगह की विषय अभी भी कुछ अनुसंधान, कुछ इंक्वायरी की दायरे में है। कुछ भी चीज़ हम ऐसे नहीं करेंगे जो देश के विद्यार्थियों के हितों को नुकसान करेगा। नहीं, मगर आर यू ओपन टू हैविंग नीट एग्ज़ाम अगेन? क्या आप खुले दिमाग से इस ऑप्शन को देख सकते हैं और कंसिडर कर सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी? मैं विनम्रता के साथ कहूँगा अर्णब जी, हम विद्यार्थियों के हितों को सर्वोपरि रखेंगे। मंत्री जी, अगर 8 तारीख तक सरकार रुके तब तक काउंसलिंग हो जाएगी, कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे, और जितने छात्र हैं जो कह रहे हैं कि हमें इस बार जस्टिस नहीं मिली है ना, उनका क्या होगा? देखिए अर्णब जी, चीज़ों को धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। सरकार सभी के लिए है, पक्ष हो विपक्ष हो, सभी को सुनना। अभी प्रजातंत्र में सुनना ही सबसे बड़ा बात होती है। और आजकल विद्यार्थियों के मन की स्थिति को मैं एक पेरेंट्स के नाते भी समझता हूँ। मैं आज शिक्षा विभाग के दायित्व में हूँ। मेरा दायित्व है सभी पक्षों को सुनना, न्यायोचित जो उचित होगा, जो न्यायसंगत होगा, जो जस्ट होगा, उसी को करना। मैं जैसे आपको और उसके ऊपर कोर्ट का भी एक नज़र है, आपका भी नज़र है। नहीं, कोर्ट की नज़र से ज़्यादा मुझे सरकार की नज़र पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि चुना तो सरकार ने है, सरकार को है, लोगों ने कोर्ट को नहीं चुना है। कोर्ट की अपनी मर्यादा है, मगर सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। तो आप सरकार की जिम्मेदारी क्या होगी इसमें? अगर हाई लेवल कमेटी हो धर्मेंद्र प्रधान जी, बहुत समय चला जाएगा। मैं नहीं अर्णब जी, उसमें कंफ्यूज ना करें। हाई लेवल कमेटी है। इस सारे घटनाक्रम में एनटीए जो देश की करोड़ों बच्चों की परीक्षा हर एक साल कराती है, उसकी फंक्शनिंग के ऊपर कुछ बुनियादी प्रश्न आए हैं। आखिर परीक्षा तो किसी को करानी पड़ेगी। परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन एंड पेपर में होगा। इस सारे करते हुए जो अनुभव आए हैं, पिछले साल 1,30,00,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं, अब तक इस बार 80 लाख बच्चे परीक्षा दिए हैं। ये सारे परीक्षा व्यवस्था में एनटीए की कंडक्ट के बारे में कुछ विषय
इस बार स्पष्टता के साथ आई है। और आज डेमोक्रेटिक कंट्री में चीज़ों को बदलते रहना पड़ता है, लोगों को आगे प्रोग्रेसिव तरीके से जाना पड़ता है, और इसीलिए एक एम्पावर्ड कमेटी बनेगा जो एनटीए की फंक्शनिंग के बारे में ग्लोबल व्यू प्रैक्टिसेस क्या है उसके ऊपर एक्सपर्ट्स के व्यू आएगा। बाकी रहा विद्यार्थियों की परीक्षा के बारे में प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित जो विषय हमारे सामने आ रहा है, देश की विद्यार्थियों को हितों में हम कुछ भी कठोर कदम उठाने में कोई पीछे नहीं रहेंगे, और आपको हम आश्वस्त करते हैं एक पारदर्शी व्यवस्था का। आखिरी सवाल, ये राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी थी आज? जिस हाँ, तरह मैंने सुना था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर साइकोलॉजिकली डाउन है, प्रधानमंत्री को कहा साइकोलॉजिकली डाउन है, बहुत पर्सनल बातें कही जिसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता। और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नीट जैसे विषयों पर उनका समय नहीं है, वो साइकोलॉजिकली उस पोजीशन में नहीं है कि वो नीट जैसी समस्याओं पर ध्यान दें। देखिए राहुल जी, मेरा भी एक स्वभाव है, किसी की संस्कार और किसी के मन की कुंठा के बारे में हम क्या कह पाएंगे। मैं फिर कहूँगा, मेरे दायित्व है देश की विद्यार्थियों की मन में क्या चल रहा है, किसी के मन की बात में जो चले चले, देश की विद्यार्थी की मन मजबूत रहे। एज ए पेरेंट, एज ए गार्डियन, एज ए सेक्रेटरी इंचार्ज, ये मेरा दायित्व है। जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। মঙ্গলবার অর্থাৎ 8ই জুন হয়েছিল পরীক্ষা, আপনারা জানেন। 8ই জুন নেটের পরীক্ষা হয়, কিন্তু সেই পরীক্ষা মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে বাতিল করে দেওয়া হয়। অভিযোগ কি? অভিযোগ স্পষ্ট যে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে, আর এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের কারণেই কার্যত 24 ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত, এবং একই সঙ্গে সিবিআই তদন্ত করা হবে। আর এই সিদ্ধান্তের কথা যখন সামনে আসে তখন কার্যত ছাত্রছাত্রীরা তারা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। শিক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই সিদ্ধান্ত পরীক্ষা অনিয়ম সংক্রান্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখবে সিবিআই। পরীক্ষা বাতিল হতেই দেশ জুড়ে ছাত্র বিক্ষোভ। পরীক্ষা আয়োজক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ কে বাতিলের দাবি জানিয়েছে পড়ুয়ারা। দোষীদের রেয়াত নয়, কড়া বার্তা যদিও কেন্দ্রের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক মহলে কি প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে একবার শোনাই। ধর্মেন্দ্র প্রধান জি ট্যাকেল করছেন, এটাতে তেজস্বী যাদব যুক্ত আছে সবাই জানে। ধর্মেন্দ্র প্রধান জি ট্যাকেল করছেন, এটাতে তেজস্বী যাদব যুক্ত আছে সবাই জানে। কোথাও কোনো ভাবমূর্তি উদ্ধারের প্রচেষ্টা নয়, কোনো ছাত্রের মেধা প্রতারিত হবে না, কোনো ছাত্রকে দিল্লির গান্ধী মূর্তির পাদদেশে বসে ধর্ণা দিতে হবে না। কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অবস্থান নিয়েছে। যদি কোথাও কোনো রকমের বিচ্যুতি হয়ে থাকে তার জন্য সিবিআই এর তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর আমাদের রাজ্যে যাতে সিবিআই তদন্ত না হয়, যাতে চুরির বিরুদ্ধে তদন্ত না হয়, চাকরি বিক্রির বিরুদ্ধে তদন্ত না হয়, সেই তদন্ত বন্ধ করবার জন্য মানুষের টাকা খরচা করে কোর্টের দরজায় যাচ্ছে এবং বারবার গেলে বাড়ি চলে আসে। বিহারের যোগ পাওয়া গিয়েছে এবং লালু পুত্র তেজস্বী যাদবের দিকেও আঙ্গুল উঠছে। তার কারণ তার আত্মসহায়ক নাকি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত। মূল অভিযুক্তকে জেরা এরকমই চাঞ্চল্যকর তথ্য, এবং একই সঙ্গে আপনারা জানেন যে বিহার থেকে 14 জনকে এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়েছে এই নিটে বেনিয়মের কারণে। রাজনৈতিক মহল অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা কি বলছেন আপনাদের সামনে ধীরে ধীরে তুলে ধরছিলাম, কিন্তু আরও যারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছে অন্যান্য দলের, তারাই বা কি বলছেন শোনায়। অবশ্যই শেখা উচিত, কারণ ভুল যে কোনো সময় হতে পারে, দুর্নীতি যে কোনো স্তরে হতে পারে। যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হলো যে দুর্নীতি নিয়ে সরকারের সর্বোচ্চ স্তর থেকে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে কিনা। যেটা হয়েছে সেটা হওয়া উচিত ছিল না, কিন্তু হবার পরে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। অতএব শেখার অবশ্যই আছে। সরকার তো কিছু লুকোতে চেষ্টা করেনি, আর উল্টে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লুকোতে চেষ্টা করছিল আগাগোড়া। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ থেকে কোনো তথ্য সিবিআই বা এনআইএকে বা ইডিকে দেওয়া হয়নি। ইডিকে সমস্তই খুঁজে খুঁজে বার করতে হয়েছে। শেখার নিশ্চয়ই আছে।
বেটার লেট দেন নেভার। কমসে কম আপনাদের তো অযোগ্য ছাত্রছাত্রী, তারা যদি প্রশ্ন ফাঁস হয়ে তারা পেতো, তার চেয়ে তো সরকার আপনার উপর এইটুকু জাস্টিস করছে যে ক্যান্সেল করে আপনি আরেকবার সুযোগ পাচ্ছেন। আমি আশা করব আমাদের সরকার অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে এই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ এবং তাদের পরীক্ষায় যেন ফার্দার কোনো করাপশন, কোয়েশ্চেন লিক এগুলো না হয় সেগুলোর দিকে নজর দেয়। আমাদের এখানে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ যেগুলো আছে সেখানে প্রায় 60% স্টুডেন্ট যারা এনআরআই কোটা, ম্যানেজমেন্ট কোটা, এসব নানান কোটা দিয়ে সত্যি মেরিট অনেক তলায় সেই ছাত্রছাত্রীগুলো ডাক্তার হচ্ছে এবং তাদের বাপের নার্সিংহোম, হসপিটাল তারা ডাক্তারি করে যাচ্ছে। উই ক্যানট চেক ইট। আমরা ডেভেলপিং কান্ট্রি, আমাদের এগুলোর উপরে হাসপাতাল, প্রাইভেট হসপিটাল আমাদের এদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে। তো যেখানে সত্যিকারের কম্পিটিশান সেটা হলো সরকারি মেডিকেল কলেজ জয়েন্ট এন্ট্রান্স দিয়ে যারা মেরিট লিস্টে যারা চান্স পাচ্ছে সেই ছাত্রগুলো, সেই জায়গায় যেন করাপশন না হয়। যেটা নেট পরীক্ষা ইউজিসির, সেটাও সারা ভারতবর্ষব্যাপী, সেখানেও গণ্ডগোল, কোশ্চেন পেপার রাখতে পারছেন না। এখন সবাই সজাগ হয়ে গেছে বলে জাগ্গে বলে পরীক্ষা ক্যান্সেল করতে হয়েছে। এর আগের 10 বছর ধরে বিজেপি এটা করে যাচ্ছে এবং কয়েক হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে এই সমস্ত পরীক্ষা নিয়ে। যারা মধ্যপ্রদেশে ভ্যাপম কেলেঙ্কারি করেছিলেন, সেখানে হাত পাকিয়েছিলেন, সেইটা মোদী সরকার আসার পরে সামগ্রিকভাবে সারা ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থায় চালিয়েছেন। আজকে সেইটা সামনে আসছে। তৃতীয় মোদীর যে এনডিএ সরকার হয়েছে সেই সরকার অভিশপ্ত সরকার, এবং দেখবেন আরও কত কিছু সামনে আসে। না খাউঙ্গা না খানে দুঙ্গা, এখন বোঝা যাচ্ছে 10 বছর ধরে খেয়েছেন, এবার বদহজম হয়েছে, আর হজম করতে পারছেন না, তাই বমি করে দিতে হচ্ছে। তার এই দুর্নীতির টাকা পয়সা, দুর্নীতির ঘটনা এখন বেরিয়ে আসছে একে একে।